अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान इसराइल जंग जो है वो एक ऐसे मरहले पर पहुंच गई है कि अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि वो इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं। ईरान की तरफ से भी 6 शराइत आयद कर दी गई हैं और उससे वाज़ेह हो रहा है कि इस जंग का विनर ईरान है और कोई नहीं है। पहले इखलाकी तौर पर ईरान ये जंग जीत चुका था, जैसे मैं अपने गुज़िश्ता वीलॉग्स में बता चुका हूँ, और ये जो शराइत अब सामने आई हैं, ये शराइत भी आपके सामने रख चुका हूँ, जिनमें सबसे अहम शर्त यह है कि अमरीका को अपने फौजी अड्डे यहाँ से खत्म करने होंगे और ईरान को हर्जाना अदा करना होगा। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान में एक आला सतही इजलास हुआ है, सदर और वज़ीर आज़म की अहम तरीन मुलाकात, इसके अलावा आला अस्करी हुकाम के साथ मुशावरत, वफाकी काबीना के अहम रहनुमाओं के साथ मुशावरत, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की अब तक वज़ीर ख़ारजा के साथ होने वाली मुशावरत, और उसके साथ साथ जो बैकडोर राब्ते हुए हैं पाकिस्तान को, ये सिफारती सतह पर पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं, उस हवाले से भी ये एक अहम तरीन मुशावरत जो है वो की गई है। पाकिस्तान इस तमाम सूरत हाल में ईरान और अमरीका की सालसी के लिए, सिफारतकारी के लिए, मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए बिल्कुल तैयार है, और इस हवाले से उसने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। अब ये फरीक अहम पर है कि आया वो मुज़ाकरात के लिए राज़ी होते हैं या नहीं, क्योंकि अब तो अमरीका की तरफ से मुसलसल कहा जा रहा है कि अब मुज़ाकरात के ज़रिए ये मसला हल किया जा सकता है, लेकिन ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि ये बात, यमन की बात, फिल वक्त फेक न्यूज़ है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये बात हम यहाँ पर रोकते हैं। इसके साथ एक दूसरी बात वो ये है कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो इस तमाम सूरत हाल में बहुत वाज़ेह और दो टोक रहा है। सिफारती सतह पर जिस तरह से पाकिस्तान ने इस तमाम सूरत हाल में न सिर्फ ईरान की हिमायत की है, बल्कि पाकिस्तान ने बहुत निपे तुले अंदाज में अपने अरब दोस्त ममालिक को भी नाराज नहीं किया, और इसराइल की भी मजम्मत की है, और अमरीका के साथ भी अपने ताल्लुकात में दरार नहीं आने दी। इस तमाम सिनेरियो में पाकिस्तान का किरदार जो है वो सामने रहा है। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ईरान में जो है वो पाकिस्तान तशक्कुर के न सिर्फ नारे लगे हैं, बल्कि सरकारी सतह पर ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तान के साथ इज़हार तशक्कुर किया था। हम गुज़िश्ता वीलाग में उसका भी तज़किरा कर चुके हैं। जाहिर है कि कोई ऐसा इकदाम पाकिस्तान की तरफ से जरूर उठाया गया है जिसके बाद पाकिस्तान तशक्कुर के नारे जो हैं वो ईरान में लगाए गए हैं, और ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये गैर मामूली सूरत हाल है कि ईरान ने फ़कत और फ़कत पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसका शुक्रिया अदा किया है, इसके अलावा किसी मुल्क का शुक्रिया अदा नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर एक मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद एक तूफान उठाया गया कि आर्मी चीफ की तरफ से ये कहा गया कि जिन लोगों को ईरान से मोहब्बत है वो ईरान चले जाएं। इब्राहिम अस्तूरी साहब। जाहिर जी साहब, देखें, सबसे पहले तो ईद के 3 दिन गुजर गए थे और बहुत सारे ख्यालात, बहुत सारी सोचें ये थी कि हम ईद नहीं मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उम्मत मुस्लिमा को, पाकिस्तानियों को, ईरानियों को और आपको ईद मुबारक कहता हूँ, क्योंकि दुनिया समझती थी कि शायद ईरान जंग हार जाएगा, लेकिन ईरान ने बता दिया सुपर पावर अमेरिका नहीं है, बल्कि सुपर पावर अल्लाह की वो जात है जिसने हम सबको पैदा किया। तो इस जश्न के साथ पाकिस्तान ने ईरान ने ये बता दिया कि वो जंग जीत चुका है, और डोनाल्ड ट्रंप को अपने पाँव के सामने, अपने घुटनों में ट्रंप, आप कहना ये चाहते हैं कि ट्रंप के घुटने टिकवा दिए? ट्रंप, मेरे ख्याल है कि ट्रंप जो है ना, तकरीबन तकरीबन देखे ना, जो शराइत अभी तक, मतलब जंग वो जीतता है जो जंगबंदी की बात नहीं कर रहा। ईरान आपके सामने, आपने इंटरव्यू में बता दिया कि ईरान अभी तक मुज़ाकरात पर भी कह रहा है कि हमने अभी तक मुज़ाकरात की कोई बात नहीं की है। उधर से अमेरिका कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, इसराइल कह रहा है कि भाई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, और वो भी इसी हफ्ते का बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। जो बरतानवी एक अखबार है उसने स्टोरी भी दी, और उसमें पाकिस्तान के, ठीक है, फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से उन्होंने बता दिया कि वो इस पूरे मामले के अंदर एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, अमेरिका, इसराइल और ईरान की इस जंग को रोकने के लिए, अमन को आगे बढ़ाने के लिए। अब इस सूरत हाल में इंतजार साहब, यकीनन अगर हम माजी में थोड़े से चले जाएं, पिछले साल जून में भी अमेरिका ने ही, इसराइल ने ही ईरान पर हमला किया। आपको याद हो तो तकरीबन कोई 12 दिन की वो जंग रही, या 12-13 दिन की, और ईरान की बहुत ज्यादा क़यादत पाकिस्तान में रही है अनऑफिशियली। अब इस तमाम प्रोसीजर के अंदर पाकिस्तान ने हमेशा से ईरान को भरपूर सपोर्ट की, ओपनली तो नहीं की है लेकिन इंटरनल की है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इसके बाद बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है उलमा कराम से, अहले तशी मजहब के, अब क्योंकि मैं खुद अहले तशी हूँ, तो मुझे ये कहना जरूरी है कि जब हमारे उलमा कराम वहां पर मुलाकात के लिए गए, 1.5 घंटे उनकी मुलाकात हुई, गपशप हुई, इफ्तार हुई, उसके बाद खाना खाया, खुलकर बातें हुई, 1.5 घंटा, फिर नमाज भी साथ पढ़ा। सबसे बड़ी बात,
اس کے بعد پھر آپ آ کے یہ کہنا کہ آرمی چیف نے یہ کہہ دیا ایران چلے جائیں، اب ایران چلے جائیں، اس کے اوپر کنٹروورسی کیا پیدا کی گئی کہ آدھی بات بتائی گئی. دیکھیں خبر ہم دیتے ہیں نا کہ خبر کو مینوپولیٹ کیسے کیا جاتا ہے. یہ خبر مینوپولیٹ کی گئی ہمارے چند علماء کی جانب سے. اب مینوپولیٹ کیا کی گئی کہ کہا گیا کہ جن کو ایران سے محبت ہے وہ ایران چلے جائیں. ایسا نہیں کہا گیا تھا آرمی چیف کی جانب سے، بلکہ ایسا کہا گیا کہ جو لوگ پاکستان میں رہ کر پاکستان میں پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں یا ایران یا کسی اور ملک کے حوالے سے، تو وہ ایران بھی چلے جائے، اور کسی اور ملک کے لیے وہ اتنی خواہشات ہے کہ پاکستان کا منتبہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کسی اور ملک چلے جائیں. یہ اصل بات تھی. لیکن اس کو بڑا چڑھا کے کہ یہ ہوا وہ ہوا، پھر ہمارے چند علماء ہمارے چند نوجوان وہ سامنے آئے، اور ان کے پیچھے ایک اور کنٹروورسی آپ کو یاد ہو تو سوشل میڈیا کے اندر بدقسمتی پاکستان میں ایک ایسی سائیکی جنم لے چکی ہے، ایک ایسا نیریٹو بنایا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی سیاسی طبقہ ہو، کوئی سیاسی جماعت ہو یا کچھ لوگ ہوں، کچھ باہر بیٹھے ہوئے ہمارے یوٹیوبرز اور ہمارے دوست بہت سارے، اور کچھ پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ ریاست کو کسی نہ کسی کے ساتھ ہمیشہ وقتاً فوقتاً لڑانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بحثیت اہل تشیع ہمیشہ سے میں نے خود پرسنلی دیکھا، کیونکہ میں بہت ساری ان تنظیموں کو ہم نے اندر سے دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ آئی ایس او کو لے لیں، آپ جے ایس او کو لے لیں، ٹھیک ہے، ان تمام جو تنظیمیں ہیں جہاں سے آپ کی بنیادی تعلیم دی جاتی ہے، میں خود وہاں رہ چکا ہوں، مطلب سال 2 سال میں نے وہاں پر کام کیا ہوا ہے اسٹوڈنٹ لائف میں. تب بھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ وہاں پر احتجاج پہ جائیں گے تو آپ نے یہ کرنا ہے کتنے پرامن احتجاج کرنا ہے، کبھی بھی نہیں کہا گیا. لیکن یہ جو احتجاج کر کے یہ جلاؤ گراؤ یہ سارے کرنے والے، میں کہتا ہوں ان کا اہل تشیع مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر وہ ہیں بھی تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے جیسے سکردو میں ہوا یا کراچی میں ہوا، وہ اہل تشیع لڑکے تھے ہی نہیں. یہ کوئی پلاننگ کے تھے، کوئی سازش کے تحت، یا پھر کوئی ایسا طبقہ ہے جو نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر پاکستان کو بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح جو اہل تشیع تھے، اس پاکستان کو بنانے والوں کو کسی نہ کسی طرح سائڈ لائن کیا جائے. کیونکہ ہمیشہ سے پاکستان کے فوج ہو، پاکستان کے ادارے ہوں، پاکستان کی حکومتیں ہوں، پاکستان کی عوام ہو، سب جانتی ہیں کہ اہل تشیع پرامن لوگ ہیں. بلکہ ہم کچھ دیر پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ ہزارہ کے جب سانحہ ہزارہ ہوا تو شہداء کے جنازوں کے اوپر کیا سیاست کی گئی وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے، میں نام تو نہیں لوں گا، مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ وقت تو گزر گیا. اب وہ لوگ آج بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ آرمی چیف نے اہل تشیع علماء کو یہ کہہ دیا، اہل تشیع علماء کو وہ کہہ دیا. نہیں، آپ کیوں نام نہیں لیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج وہ صدر بن رہے ہیں، چاہے وہ شہباز گل صاحب ہو، چاہے وہ صابر شاکر صاحب ہو، چاہے وہ عمران ریاض صاحب ہو. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت وہ یہ کہتے تھے، میں آپ کی بات کو مکمل کر دیتا ہوں کیونکہ آپ نے جب بات کی ہے تو جیسے آپ نے خود کہا کہ بات مکمل ہونی چاہیے. اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، یہ کہتے تھے کہ میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا، اور اس وقت یہ حضرات جو تھے یہ اس وقت حکومت کا نیریٹو لے کر چل رہے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ بالکل حکومت کو بلیک میل نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک سانحہ ہو جاتا ہے، اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں تو ان کی لاشیں آپ رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ریاست جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہے. اس وقت یہ بیانیہ بنایا جاتا تھا. تو آج کس طرح سے یہ سگے ہو گئے ہیں